हाय नमस्कार मु फिरोज दिगाल मु आपण समस्त को मु स्वागत जनाए ओडिशावासी आपण प्रत्येक जानी जे आमे ओडिशा रे रहउथिया प्रत्येक आज मर्माहत एवं दुखित अठु कहीं ना आमर भाई ह्यूमन सागर को आम हरइचु किंतु मु ए वीडियो तांको ऊपर करिया पई चाहू नाही किंबा चाहू भी नथिली किंतु सोशल मीडिया रे जो आपण माने जो अनेक प्रकार मतभेद अनेक प्रकार रो भूल चिंताधारा दउछुंदी सेथि जोगु मु आपण मान को किछि कहिवा पई चाहूची आउ आपण माने ए वीडियो जे भी देखुचंदी निहाती शेष पर्यंत देखंदु आउ बुझिया पई चेष्टा करंदु आमे काहाकू न जानी किए ह्यूमन सागर को मारि देला बोली निंदा दउछुंती आउ ह्यूमन सागर पछरे मृत्युर पछरे अनेक मैनेजर को दायी करा होची अनेक गुड़ाए कथा उठुची किंतु मूल कारण कौन पई यह घटिला ताहा केही मध्य कहि पारनांती एणु मोर चिंताधारा मु आपण मान को कहवा पई चाहूची जे ए प्रकार काहे की घटिला एते प्रतिष्ठित व्यक्ति जे कि सारा ओडिशा सारा भारत एपरी कोई आमने कहवा जदि विश्व रे प्रसिद्ध व्यक्ति ओलिया लोक जहांको पाखरे माने धन संपत्तिर माने कम नथिला ए प्रकार व्यक्ति काहे की एति माने अकाल रे व्यग हेले बा अति अल्प बयस रे काहे की चली गले ए विषय केही मध्य कहि पारुनांती किंबा कहवा पई मध्य चाहुनांती लोकन को निंदा किंबा कोनोसी समालोचना करिवारे व्यस्त अछंदी मु कहवा पई चाहूची जे देखंतु भाई माने आमे जो मनुष्य होची गुटी सोशल एनिमल यार अर्थ सामाजिक प्राणी समाज रे बंचिबा गुटी पशु बा प्राणी ताकू जदि उचित समाज मिलिबनी से केबे मध्य बंची पारिबनी एणु ए परिस्थिति घटिला कहा संगे आमर ह्यूमन भाई संगे घटी जाइछि एणु तांकर जीवन एपरी अति अल्प बयस रे नष्ट हो गला आपण माने विश्वास करूनांती ना समाजर अर्थ अनेक ए प्रकार संज्ञा दियंती आ मु आपण मान को सामने रे रखुची देखंतु समाजर अर्थ होची संपर्क सरे संपर्क मारे हेला मानविकता आउ जोर हेला कोन योजना कहार योजना मनुष्यर योजना मानविकता कहार मानविकता मनुष्य प्रत्येक मनुष्यर मानविकता अछि प्रत्येक मनुष्यर कोन मानविकता बा आत्मसम्मान अछि से जिंस जदि जने हरेइबो संपर्क जदि जने हरेइबो आउ योजना निजर स्वप्न को जदि से हरेइबो भांगी जीवो तेबे तार बंचिबार कोनोसी मूल्य नाही ए प्रकार जीवन घटिला कहा संगे हमर प्रिय स्वर्गत ह्यूमन भाई संगे तेणु मोर बंधु माने तांको जीवन रे प्रथमत से निजर स्त्री को से संपर्क रे हरेले निजर जहाकू से निजर बोली भाबी नैथिले जहा पई से स्वप्न देखिथिले जहा पई से अनेक योजना करथिले ताहांकु से हरेले ताठारु से अलगा हेले आउ पुणी कौन असुविधा हैला तांकर मानविकता बा तांकर आत्मसम्मान को क्षुण्ण करा गला से एक उचित हस्बैंड नाई बोली ताकू माने दोषारोप करा गला से परिवार को माने जत्न नेबा लोक नाई बोली ताकू दोषारोप करा गला आउ शेष रे कौन करा गला तांकर जो स्वप्न थिला तांकर जो माने बंचिबार कारण थिला बा उद्देश्य थिला ताकू मध्य क्षुण्ण हो गला एहा परे तांको पई बंचिया पई आउ तांको निमंत बंचिया पई कोनोसी आउ लक्ष्य नथिला एणु से शेष रे मद्यपान करि बसिले मद्यपान करि बसिले तांको जेतेबेले से परिवेश परिस्थिति बिगड़ी जाउथिला तांकर विवाहिक जीवन
ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଯାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସାଲା ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏହା କୌଣସି ମ୍ୟାନେଜର କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲୋକଙ୍କର ବା ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଏହି ଦୋଷ ହଉଛି ପାରିବାରିକ ଦୋଷ। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯୁବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଯୁବତୀ ହେଇକି ନିଜର ପରିବାରକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ବାହାରି ଆସେ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏଠି ଠିଆ ହୁଏ। ସେହି ସମୟରେ ପରିବାରରେ ବାପା ମା କିମ୍ବା ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ଯେତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଯତ୍ନ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସହଯୋଗ କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମାନେ କଣ ଆମେ କରିପାରିବା ଆଡଭାଇସ ଦେଇପାରିବା, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ବଞ୍ଚିବ। ଏଠି ଯେତେ ଧନୀ ହଉ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷିତ ହଉ, এই ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଫେଲ ହେଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ପରିବାରଟା ବିଗିଡ଼ି ଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ଏଣୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଯାହାକୁ ଆମେ ହୀରା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅତୁଳନୀୟ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିପାରିବେନି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଗହଣରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସର୍ଜନୀୟ ପରିବାର ବର୍ଗ ଆଉ ଅନେକ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ ହେବାକୁ ପଡୁଅଛି। ହଉନି କି? ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ପରିବାର ଏମିତି ହଉଛି, ସବୁ କିଛି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ମାନେ ସୁସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଏହି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ। ଏଣୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, এই ଭିଡିଓ ଯେତେ ଜଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷତଃ ମାତା ପିତା ଯାହାର ଯୁବା ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବାନ୍ଧି ପକାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଛାଡିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଯେପରି ବା ଯୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପରିବାରରେ ଗଠନ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଯାଏ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ଥାଇ ସେମାନଙ୍କର ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ଆମେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ମାନେ ସ୍ଥିର ପଥରେ ଆଣିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଛାଡିବା, ତେବେ ପରିବାର ଠିକରେ ରହିବ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଠିକରେ ରହିବ, ଆଉ ସମାଜ ଠିକରେ ରହିବ। ଏତିକି ମୋର କହିବାର ଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି এই ଭିଡିଓ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ନିହାତି এই ଭିଡିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ এই ବିଷୟରେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।